Assalamualaikum. Alright, Syah nak share and to show you apa yang Syah buat selama ni to attract, to get the things that I want easily and effortlessly. Benda ni Syah dah practice bertahun and Alhamdulillah it works like magic. Seriously, tahu-tahu dapat and it's a beautiful feeling. Apa yang Syah nak share ni ialah vision board. So I don't know, I want all of us to try this out. And there's no harm. Kalau jadi, Alhamdulillah, why not? Kalau tak jadi, it's okay. At least you tahu. But macam Syah punya experience, Syah dah amalkan benda ni setiap tahun dan bertahun-tahun. Ada yang Syah dapat cepat dan ada yang Syah dapat lambat. But the point is, dapat. Ada yang dapat 70% apa yang Syah nak, ada yang dapat 30% apa yang Syah nak dalam setahun. Tapi the point is, dapat. So vision board ni salah satu tips yang you kena buat ialah you kena letak dekat tempat-tempat yang you selalu tengok, and make sure every time you ambil gambar apa yang nak lekat dekat you punya board tu something yang personal dan you suka, yang you minat tau, bukan orang lain, you sahaja. Yang paling penting is you. Macam mana you nak design, terpulang, janji you seorang yang faham, because benda ni untuk you, tak perlu orang lain faham. Alright, so do not make mistakes on whatever people feel. The most important thing is what you feel. I want to show you my vision. Alright, yang ni antara one of my vision board ni dulu kan. So ini Syah guna lekat, Syah potong gambar-gambar, masuk letaklah apa yang Syah nak, and some of it ada motivational quotes. So this is lekat. So yang ni pula tahun lain juga, but this time Syah guna print. So instead of lekat, Syah print apa yang Syah nak, Syah dah design semua, masuk print kan, masuk letak dekat macam cardboard macam tu lah, dia tebal sikit kan. Alright, so yeah. Dan yang ni, this is my latest one. And first Syah guna lekat, masuk guna cardboard to print, but now I prefer to use macam ni, very simple. Dia guna grill, masuk gambar pun you boleh macam apa, letak punya page tu, apa yang you dah achieve you boleh keluarkan, atau apa yang you nak tambah, you tambahkan saja. So for me, I think this is lagi macam, this is more like convenient lah. So every year I tak payah tukar beli cardboard baru, tak perlu nak apa, yelah buat semua baru, cost tak payah nak spend lagi banyak cost. Benda ni you just print apa yang you nak, tukar gambar saja. There you have it guys. So jom, come, let's do this. You don't know, Syah pun tak tahu, kadang-kadang benda ni magic. Kita tak tahu selagi kita tak try. But tips dia satu, make sure you nak apa yang you nak, and every time you letak gambar tu, it has personal touch yang buat you rasa best. Bukan orang lain, bukan sesiapa, you. Focus you and you sahaja. And make sure bila dah buat tu, letak dekat tempat yang you selalu bangun. Yang you selalu nampak. Alright, so have fun with this. Just enjoy this, enjoy the process. Kadang-kadang kita tak perlu figure out macam mana nak dapat. That's not our job. Itu kita bagi kuasa kat Allah. Yang apa yang kerja kita ialah kita usaha dan kita visualize benda ni setiap hari.